نضرب في هذا المكان بالذات. 20 سنة راحت من اللي طاح مع طبل والناس. مهما تلطخت الجثة ونكل بها تبقى الفكرة حية. مهما بلغ اليأس مداه سنجد للفشل دواء. مهما أخذتم من نجوم أبدا لن تنقرض السماء. الأرض، المنزل والأبواب المفتوحة تعانق الزائر المتتبع لأثر الوناس. أخ لم تلده أمه يقرأ كتاب المتمرد جالسا أمام موقد الإلهام، وأخت تتذكر كابوس الفراق على كفن الأحزان الذي تقطعت فيه آمال الأخ الساكن أطراف المنزل. في 98 juste كيما لوناس الله يرحمه je me rappelle très très bien. Une semaine après, je fais un rêve où je me suis retrouvée au même endroit où il est enterré aujourd'hui, et il y avait la tombe, il y avait Lounès dakhel al-kfen, et Dina, il y avait une foule immense. Et à un moment donné, je vois des gens comme des gardes du corps. Ils se sont tenus les mains. Et d'autres qui rentrent. Et ils ont commencé à le découper en morceaux. J'essayais d'intervenir. On m'a pris par les mains, donc je regardais sans pouvoir agir. À un moment donné, je me suis retrouvée toute seule. Il n'y avait ni ceux qui étaient en train de le charcuter, ni Nes, les Djaoubesh, les Janaza. Je me suis retrouvée toute seule. Il y avait le Koufen, il y avait des lambeaux, des petits morceaux de chair un peu partout, et il y avait la tombe ouverte. Lire le Koufenni, et je commençais à ramasser les morceaux, yeoun yeoun. Mithrelqa, c'est comme si j'ai reconstitué le corps. Je فضلت وحدي ريحة صزكة غلقت. Et là je me suis mise à cailler. Je regardais فضيرة ناس سمحية لوناس ذيقي كان يزمر راك تخدمها. Moi j'ai jamais vu la mise sous terre de mon frère. Ce que j'ai vu, c'était un drapeau, c'était l'Alam avec lequel on l'a couvert, l'Alam تاع الجزائر, et c'était sa volonté, et il l'a écrit dans le rebelle qui flottait au-dessus d'un tas de terre. الموت ميدانك غافر ابنك يتبغى. اللي مليح فيه قال لك je suis une grenade dégoupillée. Celui qui essayera de me manipuler, je lui exploserai à la face. Donc attention aux mauvaises langues et aux mauvaises interprétations. Parce que يوم الحساب اسمي ستيذت ديت قبيلي تيذت يوثي قلان. Qu'est-ce qu'il a chanté? تمسالك سدوك لنتا غلي نورش دي مشطاح زيري وذبسي النجراح. Il parle de cette Algérie جريحة. Donc Lounès, c'est-à-dire il y a une Algérie de Matoub. Et cette Algérie, c'est l'Algérie authentique. الجزائر الأصالة. ورتسك غفوس غف ثمورثي تروح ذك الشروف نزمان سكود فرار حنت ولني واس نزوير غي مغبان. الموسيقى تاع لوناس راك في قسنطينة، راك في الجزائر، راك وين راك، ميم في الموين اوريون ولا في en Tunisie, au Maroc, où on veut. C'est-à-dire c'est une musique qui n'a pas de frontières. أزرنا وسام الجد ساور زميرة العيوب ذيك سغمان مجاني ويدك حملة ورسغلم غلزمان الموت ميدانك غافر.